Grond din au pe ne colena. Da dua kamat yazra. जी 1,60,000 मीज घोड़ी देखो जी मीज 1,20,000 रुपये घोड़ी। ताहिर खान नन को मोल मंडी से मौजूद है चिदा से दाइस जेड मंडी बंदा मशहूर दा अनुवा मंडी दूसरे ना दे मोल मंडी चितिम दे कुर्बानी जनावर दी आबदल शुआ दा मीरू दा दे सब स्क्रीन का ताइशी चितिम सूरत हाल दा टीम हाल करो गला दा टीम गा करो गला दा कुर्बानी जनावर रोखली मीरू एदग मंडी तो सूरत हाल शाई वो दिन मंडी सूरत हाल वा तो तशाई चा टीम लोकेशन में मौजूद दा वो एक आगाज से सूरत हाल दा अरसी चिदा दे मीर दे गात सारा और दे सौदगुरे सारा खबरे को चा आसु ये जनावर अर्दोंदी कदों दलता ग्रोंदी। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम। मामा जी रोगले जनावरता दे कुर्बानी जनावर रोगले वो दो सरा दे दोगर सरा दे किसा उकड़ा सरंगे रेट वो सरंगे सोबियत तौशई यार हो रेट ये चीकू शो ग्रोंद दिन au pe ne colena. शा सेमा रेट ये तौशई उधर 17,000 रुपये ये देखले। वो तो सेमा वेर कवे अमीर हो 50 खयालू। अमीर दादा ये सौदगर सरा मौजूद है चाद गए देखपल जनावर मुतालिक सुई चस रेट दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान अवाल वो दा खबरों का चिनोम देस्ता होती में लगे बेखरोज ना मेरे दे मंडाने दे बिड़ी खेला द टीम दनावर दे चिदा अदक दे सुबह कड़ी दा पसेवर के da dua kamat yazra. भाईजान अवाल दौर दौरा चे नोम देस्ता ओ देती में लगे नोम में जीरा सबाज़ा अलाका में मंदे हो दो दख सांदर चिदा दख दनावर दा कोडे से सेट दनावर ली दशी दख सरंगे रेट से नमीर नजरीन दौरा दख जी 1,60,000 मीज घोड़ी वो आखिरी वे खरसाई पे 1,40,000। भाईजान वालो दावर चे नोम दे होती में लगे इमाम शायद नोम दा सिरोनी ना दती में मुझे तंगे तू लोड़े दा खरसीना दो दा दे कुर्बानी दे पोरा पसे बंदे तू एर गवे देखो जी मीज 1,20,000 रुपये घोड़ी। हो नजरीन वो अमीर नजरीन वो बिच दा तो बाया उकड़ा चे दाती मिस्ता हेरी रेट उसे 1,20,000 दे उशले चे एक दे पोरा रेग मुनासिब रेट उसे मुनासिब रेट इधर आई चे 1,10,000 या 5 या लाख रसा दा से मिज दिए तबे मशहूर का बाय मिज 1,20,000 का नजरीन दाऊद बानी टीम जेड मंडी मोल मंडी आगा सूरत हाल वो टीम नो आशाई जेर दना उर्स्ता टीम वे मुख्य कोले से भी उन आशाई गाक्षता मीर वे नवी मंडी तासी आगा टीम लोकेशन दा वो टीम दो से दा वागा दी टीम सूरत हाल दा पर सीज नवी मंडी चलोटी जी नजरीन मेरा नवी मोल मंडी तरह दिली दास मिरना 15-16 मिनट को मोटरसाइकिल पारामारा मिनट रोगली दर नवला के दल जाजे दोवे प्लस सारा दा मंडी दा दा नुआ मंडी हुकूमत जोड़कड़ा दा नुआ मोल मंडी रोड के मिस्ट अर्थली रोड में नेरा से मेले उली दे चिलागी वे का दे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आंगा डेर खाल जामा डेर जना उर्वी एगने अलावा कुर में प्लस आंगा डेर जना उर्वी वो डेर खाल कुराशु दा मंडी तो सिवी नहीं है चिदा नुआ मंडी दा जी दोवे प्लस रदा उदे बानी सिटी ने 15-16 मिनट को मोटरसाइकिल चे पारामारा मरसे दा फसला है दो अरसी दा वहाँ मिस सूरत हाल गोरी किस सूरत हाल दा कुर्बानी जनावरे उदे गाग से सूरत हाल दा मंडी ची टीम नुआ मोल मंडी दा देग टेकादोर से सरमीर नोसी मीर सर खबरें कही ची देग नुई मंडी तो सूरत हाल दी ची दाई मिस्ता आ बयान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेकादोर साहब बाबा वक्फल नोमुशा और जी टीम इलाके ने ताल्लुक ता आमिस्ता उशा मो नाम हाजी उमर क्या सांदा और जो दगा इलाके ने ताल्लुक लरे सिकंदर खेल बालाना शा टेकादोर साहब दे तो टीम नुआ मंडी तो मीरू को तो दादे शो गाग डेरा कमी दो जे जनावर टीम रेट सरंगे सब दो दा गाग वेले काम दा दस की सही सब दा दा गाग का काम दा गाग स्टा दे मिरार से मिस गाग क्या डेर दा और या सब काल जमा ग्रोन नदी उम्मीद ऐसे पीस बंदे अमाल का मिस का गाग एकदम मजमा मिस न जोड़ाई मिस लश्की शिका सोनर पर दी वाली की नर पर दी बुढ़ागोन नर पर दी गालां के बला ऐसी से रोगलाओ मिस हिदायत करी दिया हिदायत मुताबिक मिस दे तो लो से मिस जे में गुस्सा जोड़ दा दे मास्क लगाओले में गुस्से पर्दे लगाओली दी एक ना बाद में दे स्लेब सफा गुस्से शी दी ना और बार बार चनके वर का स्प्रे का ही मिस दे कोरोना दे वाजना
دا ګاک کامر پرېږدي او امیر د خپل ځان یا حفاظت کوي او د عوامو حفاظت کوي نو چې دا بیماری پلاو نشي او چاریا په طریقه بند وشي. ناظرین تو د ټیکدور صاحب خبر اوروي د بظاهر وته د بیروینی ګاک کام دا زنور یا شي ډیر نه دي خو دی وی چې میر د کرونا اتیم حفاظت تدبیر دی په عمل کوي هغه مطابق امیر یو قتل چونکه لګیا دي ارده شه د بیویندل تنظیمات ته زنور تخپل دوی نه دی بوډی نه لاګي دي ماسک خرڅول ول کسون وی لوړ دی هغه دی لاګي دی آی سب کې توب دا ارتی میرو داسې منډې وی ټکو چې منډې شنه راځي سب کې توب دا ګاک نه پتاو کو شاده ټیم د نوار چې دا عادت میر بانی عوامه ته په سلا غوي په سوي ورګوي دا زنوار इसका बाया ही खमिश को बाया पिंज बोंदे आतिया 85,000 रुपये 9,000 रुपये का खोजे दे गाक सरा मिट कलोस न मताई कि दे दे वसदात मुताबिक कि समा दे दे वास भी मिट एगो सरा काई che मिट दा मजदर 2,000 रुपये मजदराई पसे दा मिट को 75,000 रुपये वर काई तकरीबन दे 73 समिट तखपल रा से दल 2,000 ناظرین ته د خبر اوروي د سوداګر ما چې دای وی چې میر د 9,000 روپیه باندې با کوي او 75,000 رسو ور کوي ته تا د نیو منډي او د زیډ منډي چې تیم د بانی ولدا دغه صورت حل ته وشل امید د میر پروګرام ته سه خوښ وي او ان شاء الله میر وي د منډي نوې اپډیټ ته وقتن فوقتن پیش کړي زه کیمرامین د افنان خان سره ته نه اجازه غواړم د الله پامان